नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आईटी पुलिस की दहशत गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तलबा के ऑनलाइन टेस्ट बलुचिस्तान दमक तुरबता बीएसओ पजारे चीरदस्तिया कोयटा मेडिकल स्टूडेंटानी सरा तशद्दुद आयानी गिरफ्तारी व आयानी FIR खिलाफा मर्ची अतशा डिग्री कॉलेजाची यक मजनी रवांगी कशक بود ای روانگ تانه دیماچی ترمامیٹر چوکاچی انو پیدا شهی چارای سر اتکد زاشانی در شنکنگا بیای چاری اشانی لوٹ چیاں اور آن لائن میڈیکل ٹیسٹ کہ تو منعقد کتا تیار تگینا نے اچھو 40 سال طرح مسلط کتا تو وہ تی سلیکٹڈ آن لائن ذریعہ پتا میں نوجوانن سر مسلط کنک لوٹ چکائے یہ قطن برداشت نہیں قابل قبول نہیں سنگتا مکویٹا پولیس سارا پیغام دیکھ لوٹی 4000 نفریے گوما تو نوجوان طالب علم منظر تشدد کنے دعوتی پولیس یونٹیا پیشدار گئے بلے متحال دیکھ لوٹی 40 لاکھ طلبہ تعدادی بلوچستانا تی تمامی تانا گئے رابا تراراما آپ ہی سنگا سر کنا تو یک نوجوان اس طرح لاٹھی چارج کو ترارا عبرت نشان نما بنائینا مائی پیغامت یک لوٹا کہ آگا کیچا اگر چال سرزمینہ بلوچ لیڈرشپ بند کنک بھی میڈیکل نودر بردار بند کنک بھی تو ما مروچیا چیز دیم مزید موقف دری رنگیا ادا باقاعدہ ہمیں کیمپ پہ سرا کسی بوگر تالی کیمپ پہ جنے تناوادا کسی میں سنگت پارک کنک نبا اور آنی FIR ختم نبی اور اسٹوڈنٹ میڈیکل ہے اسٹوڈنٹ آنی ڈیمانڈ بند نبا یہ جوت چداچی نہ ختم نبی اسٹوڈنٹ آنی ہوتی موقعی ہوتی طاقت سرپد گوگ لوٹی اور یہ طاقت کسی مارا منظم کرنے کی اور بلا تفریق اور بلا کسی جواز مارا ہوتی اصل دشمن پت جار کرنے کی اور حقیقتیں وہ یقین پڑا وہ یقین پلیٹ فارم جوت کرنے کی تاکہ بلوچ یک آسودگی زندگی گوازینے کا صوبند بھی سرپد بھی کے یہ حکومت اولی رند نہیں بلکہ اشیاء چی پیشتر باز برا یہ نائلی سرکارا گمے مستقبل گما ہمیں ٹائی پہ کیسے کلوار کتا ماں یہ احتجاج توسطا یہ مطالبہ ہم کنا کہ ہما ورنہ کیا وتی لوٹانی واسطہ مرچی کیسی کوئٹہ جیلن تا بندہ آنا کیسی ریا کنک بیبید او میں اسٹوڈنٹانی میں ورنانی کیسی جائزی مطالبات پورا کنک ببا اگا میں مطالبات پورا کنک نبا تو مال پارٹی دے دوستا یہ احتجاج آرہ کیسی مزید وسط دیاں او سرکار کیسی گہرا رہا انچو تنگ کنا کہ آگری آپ مجبور بھی کیسی مطالبات تسلیم بکا بلوچ الجزائر نہیں تو فرانس محبوب بلوچ کیوبا نہیں تو امریکہ محبوب اوش بکن لالا اتورا مجھا کبرا پات بکن بلوچ استریا جس بکن جرمنیا برا مارٹن آجس کا امریکہ برو سلے گیر سنا جس کا کیا بلوچ چیئے تو اسٹوڈنٹ لیڈر آنا انونا چے جیل نہ کتا اسٹوڈنٹ لیڈر سکرہ جیل بوتگا اسٹوڈنٹ لیڈر حیدرآبادہ جیل بوتگا میں کماش بابو نوروز جیلاتوں کا مرتا تائی کر رہا وطی سارے جال نہ کتا نو ہمیں اسٹوڈنٹ وطی ہمیں حقیں آتے رہا کہ میں ٹیسٹا فزیکلی کنڈکٹ بکنے کہ میں گراؤنڈ ریالٹیز ہے مطابق آئیں یہ اسٹوڈنٹ 8 ستمبر ہاکی چوکا کوئٹہ ایک بری احتجاجی مظاہرہ ہی کتا آو دشن سرہ لٹو کٹ بتا پتہ اشیاء چیران بلسان یونیورسٹیہ بغیر تاکہ جو استے ہاکی چوکا پدا ایک ریلی درد کا اشیاء چی بات پتہ اسٹوڈنٹ مسلسل طور پر روڈانی سرہا کہ مارا ہوتی جو استے حقہ بھی دیے مارا تعلیم ہوتی حقہ بھی دیے والے ماں گندگائیں یہ حکومت مسلسل طور پر اشانی سرہ فورس استعمال کرنے گائیں دہشت استعمال کرنے گائیں ماہی گپا کو شک لوٹی کہ دہشتی ماحولیتوں کا تو صرف اور صرف دہشت گرد پیدا کت کرنے تو دانشور پیدا کت نہ کرنے ایشان دستا تو کلمہ پچ گرے گئے تو آیا ایشان دستا چی دیکھ لوٹے یہ ریاست سرا ایک سوال یا نشانی کہ ہاں اسٹوڈنٹس آنا
लट्टू कुटका आना टार्चर से लाइर कंती आसम जी की आरा मुजम्मत सामने नबी भले मर्ची बियोसोय संगत बियोसो बजारे संगत वार तंजीमानी संगत इदा यकजागा आनी मूल मुराद ई रियासतारा अमी पैगाम देगी के द्रोही स्टूडेंट यकजागा कुत के गोस्तगी रोचा आमा के नौ दरबार FIR कनक बुतगा आ जिला बंद कनक बुतगा आर या कनक बेबंद हो ईशानी FIR खत्म कनक बिबित आल पार्टीज के चे कन्वीनर मशकूर अनवरा त्रान कनाना गोश्त के नौ दरबरानी आमा के अपता दो पंची FIR कनक बुतगा ईशानी FIR खत्म कनक बिबित और ईशानी जायजी मुतालिबा पूरा कनक बिबंद हागा नौ दरबरानी जायजी लोड पूरा कनक नबुता हाल पार्टीज के गुड़ा सख्त जारशानी दर्शान कन अक्सकाश अमजद मुरादूरिया सरप्राइज तुरबत तुरबत में देखो, जलावन में देखो,